बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं। किस हवाले से आंसर दिए जाएं? क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इस साल इम्तिहानात नहीं होंगे मैट्रिक के और 9वीं के इंटरमीडिएट के, तो जो बहुत से तलबा थे उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे थे। वो पूछा जा रहा था कि फिर जो है स्टूडेंट्स को किस भी हाफ पे जो है मार्क्स मिलेंगे और क्या उनका क्राइटेरिया होगा, क्या स्नैरियो होगा। तो सवाल जो है वो इस तरह से है कि 9वीं जमात को किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा। तो अगला सवाल ये है, क्या अगले साल कंबाइंड इम्तिहानात होंगे? क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं तलबा के बहुत ज़्यादा सवालात की वजह से कि भी उनको इम्तिहानात के नंबर किस तरह मिलेंगे। तो इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि मे भी अगले साल कंबाइंड जो है इम्तिहानात हो, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। और अगला सवाल यह है कि रिपीट करने वाले, इम्प्रूव करने वाले जो है तलबा, उनका क्या होगा। तो बहुत से तलबा जो है वो इम्प्रूव करने के लिए साल 2 के साथ तो इम्तिहानात देना चाहते हैं, अपने 2-1 पेपर रख लेते हैं। तो उनका तो मेन मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे सब्जेक्ट में आगे एडमिशन ले सकें। तो उनके साथ इस दफ़ा क्या मामला किया जाएगा। और अगला सवाल ये है कि सप्ली वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। वो तलबा जिनकी साल अव्वल में सप्ली आई हुई है या सेकेंड ईयर में जिनकी सप्ली, तो उनका क्या होगा जिनकी सप्ली आई हुई है। क्या उनके सप्ली वालों के पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले किस बुनियाद पर होंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ के दाखिलों का स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि बहुत से बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर होते हैं। इसी तरह कुछ इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर फील्ड में। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। एंट्री टेस्ट के बारे में क्या रद्द अमल किया जाएगा, ये नेक्स्ट सवाल था। और उससे अगला ये कि जो तलबा कंबाइन इम्तिहानात दे रहे थे उनको किस तरह प्रमोट किया जाएगा। तो बहुत से तलबा ऐसे थे जो मैट्रिक के भी और इंटरमीडिएट के भी कंबाइन इम्तिहानात देते हैं, तो उनको किस बिहाफ पे प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा भी या नहीं किया जाएगा। तो ये कि वक्त जो है वो तो तमाम तलबा का ही ज़ाया हुआ है, चाहे वो मैट्रिक इंटरमीडिएट के हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के। तो तलबा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा है उनका वक्त भी ज़ाया हुआ है। तो उनके साथ अब क्या लाहे अमल लिया जाएगा, यानी कि उनके साथ उनके इम्तिहानात के हवाले से, उनकी अगली क्लास प्रमोशन के लिहाज से उनका क्या किया जाएगा, या उनका जो भी सेमेस्टर सिस्टम है। तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिले जो वो इस दफ़ा किस बिहाफ पर होंगे। तो फर्स्ट ईयर में नंबर कम होते हैं, तो बहुत से तलबा ये कोशिश करते हैं कि सेकंड ईयर में जो है वो मेहनत कर लेंगे ताकि अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो अब उनके इस मामले में क्या होगा, उनके साथ क्या लाहे अमल जो है लिया जाएगा। तो इस वजह से काफ़ी तलबा जो बहुत परेशान है, क्योंकि एक मेन इशू है। बहुत से तलबा साल अव्वल में कम नंबर लेते हैं, लेकिन साल 2 में मेहनत करके, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो वो तलबा मेहनत कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर पेपर ही नहीं हो रहे तो उनके मार्क्स अगर 11वीं के ही बिहाफ पर लगवाए जाएंगे तो उनका इस मामले में क्या होगा, क्योंकि इस तरह तो उनके मार्क्स के जो रेशो है वो काफ़ी कम बन जाएगी। तो अगला यह है कि 9 के इम्तिहानात नहीं होने तो तलबा को 8 क्लास के बिहाफ पर किस तरह प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर जो है इनके जो मैं आपके साथ सवालात के जवाब शेयर कर रही हूँ वो इस तरह है कि अभी तक ये जो है फैसला तो उन्होंने ले लिया शफकत महमूद साहब ने, और साथ ही मुराद राज साहब ने, कि एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि इस साल जो है कोरोना वायरस की वजह से जो इम्तिहानात नहीं हो रहे। लेकिन उसके बाद जो सवालात उठ रहे हैं वो काफ़ी पेचीदा किस्म के हैं, क्योंकि बहुत से सवाल तो बिल्कुल ऑथेंटिक भी हैं। तो इसकी वजह से जो है, क्योंकि हो सकता है आगे जाके में भी ये लोग अपना फैसला जो है चेंज भी कर लें, लेकिन इसके बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं दिया गया। तो अब आगे वो तलबा के जो इम्प्रूव करना चाह रहे थे तो उनके बारे में जो नोटिफिकेशन कुछ अभी इस तरह से है कि जो उनको यहाँ तो 5% उन्हें ग्रेस मार्क्स दे के उन्हें जो है आगे प्रमोट कर दिया जाएगा 5%। लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि उनके ज़िमनी इम्तिहानात लिए जाएं। तो जो ज़िमनी इम्तिहानात हैं वो उनके अक्टूबर में लिए जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये होगा कि साल 2 के साथ ही वो इम्तिहानात देंगे, या फिर यह है कि उन्हें 5% जो है ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। और अगर सप्ली वालों की बात की जाए तो उनका यह है कि अगले साल सालाना इम्तिहानात के साथ ही उन्हें मौका दिया जाएगा। तो सप्ली वालों के बारे में एक ये भी लाहे अमल लाया जा रहा है, क्योंकि सप्ली वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तादाद कम होती है उनके मुकाबले में। अगर तमाम तलबा जो इम्तिहानात दे रहे हैं वो तो 35 लाख जो है इस वक्त एक तलबा की तादाद है। तो उनके बारे में कि जो है तलबा जो है सप्ली वाले उन्हें बुलवा के उनके इम्तिहानात ले लिए जाएं एक अच्छे तरीकेकार के साथ, एक सोशल डिस्टेंस रखते हुए। तो सप्लाई वाले जो हैं उनका ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके इम्तिहानात ले लिए जाएं, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया।
اور اگر اب آخری بات یہ کہ 9ویں والوں کو 8ویں کی بہا پر کس طرح سے جو ہے پروموٹ کیا جائے گا. کافی مشکلات ہیں طلباء کے لیے بھی، کیونکہ اگر اس طرح انہیں پروموٹ کیا جائے تو جو کافی مشکلات آ جائیں گی طلباء کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ہی بورڈ ممبران کے لیے بھی. تو جو تو گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو ایک آفیشیل ہے حکومت کے پاس کہ انہوں نے بورڈ کے امتحانات دیے تھے 8ویں کے، اس کے بہاف پر اگر انہیں 9ویں کے ساتھ پروموٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ اسکول کے جو طلبہ ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا ان کے ساتھ جو ہے رد عمل کیا جائے گا. تو اس کا بھی یہ ہے کہ یا تو انہوں نے جو اسکول میں امتحانات دیے ہیں اس کے بہاف پر انہیں پروموٹ کیا جائے گا، نہیں تو جو کمبائن والا ہے آپشن اس کے بارے میں ابھی سوچا جا رہا ہے. اور اگر ہم ریپیٹ کرنے والوں کی امپروو کرنے والوں کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یا تو انہیں 5% گریس مارکس دے دیے جائیں گے. یونیورسٹیز میں جو ہے انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر مکمل طور پر داخلہ دینے کے لیے کہا جائے گا. گویا کہ کسی طالب علم کی کسی وجہ سے سال اول میں نمبر کم رہ گئے. یہاں پر وہ طلباء جنہوں نے سال اول میں نمبر کم لیے تھے لیکن ان کی کوشش تھی کہ سیکنڈ ایئر میں یا سیکنڈ پارٹ میں محنت کر کے اچھے نمبر لے لیے جائیں گے. تو یہاں پر اس سوال کا میں آپ کو جواب دینے جا رہی ہوں کہ دوسرے سال کے امتحانات بہتر نتائج کی توقع کر رہے تھے، شاید امتحانات کے منسوخی کی وجہ سے وہ متاثر نہیں ہو سکتے. تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے زیادتی نہیں کا نشانہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے جو ہے یہاں پر انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر ان کے جو ہے داخلے ہوں گے یونیورسٹی میں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سال اول کے داخلے میں داخلہ ٹیسٹ کے نمبروں کا وزن 100% ہوگا یا کم از کم 100% کے قریب ہوگا. تو یونیورسٹی کے داخلہ پالیسی میں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. تاہم کچھ یونیورسٹیوں نے پہلے سے ہی اپنی داخلہ پالیسیوں میں جو تبدیلی کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہاں پر UETs کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ پہلے ہی اعلان کیا ہے UET نے کہ وہ میٹرک پہلے سال اور انٹری ٹیسٹ کے جو ہے مارکس کی بنیاد پر اس سال داخلے دے گی. تو وہ لوگ جن کے یہاں پر پارٹ فرسٹ میں مارکس کم بھی ہیں تو ان کو انٹری ٹیسٹ میں وہ اپنے اچھا ٹیسٹ جو ہے اس میں اچھی تیاری کر کے جو ہے اپنے جو ہے مارکس سیکیور کر سکتے ہیں اور ان کا یہاں پر داخلے کے اچھے چانسز بن سکتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت یا HGC جو یونیورسٹی کو اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنے اور صرف انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر داخلے لینے کے لیے کہہ سکتی ہے. تاہم اس کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی کیوں وفاقی وزیر نے ایک ٹی وی شو میں اس کی تجویز پیش کی ہے. ہم کچھ دن میں جو ہے وفاقی حکومت کے ذریعے تفصیلی پالیسی کا جو ہے اعلان کر دیں گے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں تو آپ یہاں پر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اسٹوڈنٹس تو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یہاں پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنا کومنٹ کر سکتے ہیں، اپنا ووٹ کر سکتے ہیں جو بھی یہ موجودہ حالات چل رہے ہیں یہاں پر ایجوکیشن کا جو بھی سسٹم ہے. تو یہاں پر آپ اس کے بارے میں کوئی بھی اپنا کومنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ. کوشش کی ہے کہ اس میں آپ کے کافی زیادہ سوالات کے جو ہیں جوابات میں نے کور کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جوابات رہ گئے ہیں تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.